Hai kepada semua warga negara Malaysia, kita dalam keadaan sebenarnya masih terkawal, tapi kita doakan semoga semuanya berjalan lancar dan jangan sekali-sekali mengkhianati. Hai, salam semua, kami Andy Irwandi. Kami nak pesan pada kita orang semua tu, diam je di rumah, jangan keluar main rayu, jaga diri kita dengan family. Okey, hashtag stay at home, hashtag jaga diri kita orang semua. Peace. Hi guys, I'm di sini untuk pesan pada kawan-kawan semua, tolong duduk rumah, jangan pergi mana-mana bro. Virus ni sangat bahaya bro. Duduk rumah, relax-relax. Sayangi keluarga anda, sayangi anak anda. Sini just stay at home bro. 大家好，我是 Jack。那么在这个非常的时期里，大家记得一定要勤洗手，避免群众聚会。出门记得戴上口罩，为自身和家人的健康做好防护。加油，我们一起度过艰期。Hai, aku Aman Kis, seorang keyboardist. Hampa kena dengar cakap, jangan keluar pada rumah, hampa kena stay at home. Macam aku, tengok aku duduk rumah,